guys, ito all kanang mga nature lovers dia kanang hilig og hiking, hilig og adventure, hilig og mountain trail, hilig og sports. Yeah, this one is for you guys. Asa ano pula ni siya guys, made of iron oxide, no? Sulfur. Geopoint Skoryakun. Okay, kamo ni siya. Bukto sa bulkan guys. So ash fall during the 2000. Okay, during 2000 guys, mo ni siya ang yahang kano sa Mount Hutan, no? Then mo ni ang ash fall. So namukti siya guys. Okay. So nata karon sa Mount Sanshichiyama. Mount Sanshichi. Okay guys. So muna ang Mount Sanshichiyama guys. No? Then Mount Hutan. Ito dito. Ato tong ato. Then may nang putang dire guys. So may marker dire. No. Sanshichiyama. Kao sa tagsaging naman tong baon. Actually ang oras is alas 12 na. Supposedly we'll be having lunch. Pero napamanta dere, we'll take this as our lunch instead, no. So saging lang sa ta. O ang saging palisan na to og kanang Pocari Sweat. Pocari Sweat guys. So makaninot ani wala kita pa nag tikaw-tikaw din napita. Okay, so di na to sayangon ng oras. Proceed ta dito sa kuan guys sa Mount Hutan. So ato nang tanaw ng katong kaldera na nasong ato nga ba sa crater ba. Okay, let's go. So from 6 kilometers pabalik ta guys ato ning joggingon kay alas 12 na. Okay. So pabalik ta sa agi guys. Pero mo ato ta sa katong Mount Hutan, no. Tanaw to katong crater dito ba. No, kay chance naman kayo nga nato rin nag-jogging ta karon. Pero hinahinayon na nato ni. Kay medyo layo pag yun to. Okay. So long and winding road. So many times I've been alone, and many times I cried. Anyway, you never know the many days I tried, but still one day led me back to that long winding road to never disappear. Woo! Yeah, hindi mo moment. Solo. So, Mount Hutan. So mo nindot sa akin nga jogging guys kay perfect kayo ang weather. No, so dagom lang. Ang temperature is about 12. Yeah. So enjoy lang natin eh.
Woo. So Geospot Hotaniyama or Mount Gorde. Hotaniyama or Mount Gorde. Okay, so asam taagi diri siguro na may one diri sa sakyanan. Surely diri pwede diri kay namin nakabutang ang PC. I don't know which is the entry point, but possibly ano ni. Woo. So we're going up sa Mount Yutan, guys. Then all black guys. So atong target is ato tanang crater. Okay. Then earlier ito man ta sa Mount Sanchichi or Mount 37 San 3 Chichi 7 Yama Mountain. Okay, di lang taka jogging ani. So let's take this kanang slope diri, guys. Okay, so let's try to conquer this Mount Yutan. So dili siya ina nakataas, no, but this is one of the kanang coolest nung mountain nga to, ang Kutkaton, guys. So that's the other side of this Mount Yutan, guys. And the breathtaking beach there, no? So I don't know what's the name of that beach, but nice, oh, guys, yeah. Nice for surfing. Okay, so ito all kanang mga nature lovers dia, kanang hilig og hiking, hilig og adventure, hilig og mountain trail, hilig og sports. Yeah, this one is for you guys. So yeah, experiencing the kanang beauty of nature, then amazed kay maratag na sa lying part of the world. But this is near sa Philippines, no, kaya nata diri sa Miyake Island sa Japan. Okay, mga like out of this world mga environment, mga makita na to sa TV bita, guys. Oh wow, nandun ka sa beach. Woo, breathtaking, I guess. And that's the guys, that's the crater, no? So if you notice sa crater, guys, dito nga part is red, no, naka-red siya. Anyway, we'll go around that crater, guys. Yutan actually burdens of plants. So yeah, ano yung naadari sa yung crater, guys. What you notice nga ang kuan, guys, ang kining yung molten rocks are black of red, na presence of kanang iron oxide. So
So let's try to kanang kuan climb this kanang crater guys. No, so actually tanawon niyo diri oh. Oh wow. Let's do this kind of adventure. Manguyama, then Mount Chichi, Sanchichi. Okay, so we'll go around no sa crater aning Mount Hilton, which are made of kanang red or black na molten rocks. Oh. So we are lucky nga usa ta sa fortunate nga naka-cut aning orchid. Wow, dami ito guys. Oh. So, daulat ta sa top. Yoy. Medyo nindot diri ang kanang pang sapatos gid. Yes. Ato diri sa top sa Mount Hilton. Woo! Woo! What a beautiful world. Ng crater. Okay, so we'll go down no kay tutuntan-awan to kato siya dapat kana siya nga rock formation guys. So kining sapatos with my six spike dili siya dili siya fitting sa kining environment. Let's check nasa ubos guys. So nindot ka sa formation sa rocks guys. Wow, pula miga. So if we stay lang sa balay, we can find this kanang kuan kining natural wonder na. Saka gwapa ni siya guys, di ta kakitaan in person. So we are lucky nang we have this Sunday, then we have this kanang jogging. Okay, we have the time no nga ma-explore na to ni siya nga area sa Mount Hilton. Maka-amaze to kay guys. Oh, diba? Wow, kanindot pala. Di lang ta motor kay masig mas slide noon ta dito kay akong sapatos ba. Di lang ta. Nindot ta. Di ba? Sige kan dere kita ninyo kanong red nga kuan guys. Layer sa rocks. Dili. Then all over ni sa dito po do, padong ba. Ito. Red po dito. Woo!